કિશનવાડી મહાકાળી સોસાયટી પાસેના ઝૂંપડાઓ હટાવવા મુદ્દે આજે રહીશોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। થોડા દિવસ પહેલા કિશનવાડી મહાકાળી સોસાયટી પાસેના 43 જેટલા કાચા પાકા મકાનો કોર્પોરેશન દ્વારા તોડવામાં આવ્યા હતા। આ રહીશોએ આજે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે એક આવેદનપત્ર આપી ન્યાયની માંગ કરી હતી। ये 43 मकान हमारा था, हमारा बाप दादानी जग्या थी। ये खेड़ता था, एमनो सर्वे 5 नंबर एमनो लीधेलो हतो। एनी अंदर अमे रहीए छे। आ 305 नंबर अमारो छे। अमे कोईनी जग्या पर रहता नथी। अमे अमारा 305 नी अंदर ज रहीए छे। अमारा मालकिंगनी अंदर अमे रहीए छे। तो कॉर्पोरेशन आई, पुलिस बधी आई अने आईने अमे बोल्युं कि आ जग्या तमारी नथी अने आ जग्या तमोने अर्धो कलाकनो ऑर्डर आपीए कि आ तमे घर खाली करो। तो अमारी हती तो अमे जूथ सामे कर्युं कि अमारी ज छे। तो अमारुं सांभळ्युं नहीं। बधुं कोई सामान अमोने काढवा दीधुं नहीं अने डायरेक्ट मशीन गन उपर फेरवी वार्या छे। आ राजकारणीओनी कहेवाथी कॉर्पोरेशन अने पुलिसे एमने राजकारणीओने साथ आपीने अमारी पर आटली कष्टी अमारी पर वीतायेली छे।